Hari Chamana Jira Panchani Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Kunjabi Hari Sisi Radha Madhava ki Jai Jagannath Swami ki Jai Nitai Go Premanandi Hari Bol Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschachita Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivashri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangolam Gayate Girim Akrapatamaham Vande Siguru Dinatarinam. By the mercy of my spiritual master. Por la gracia de mi maestro espiritual. By the mercy of the spiritual master. Por la gracia del maestro espiritual. Can I make it louder? Ricky? Yeah, it's already louder. I have to speak louder. A lame man can cross mountains. Lame? Lame means he can't walk. Bueno, los hombres que no pueden caminar pueden cruzar calles. And Inválido. a dumb man, dumb means he can't speak. He can speak poetry. Un hombre que no puede hablar puede decir poesía. And a blind man can see stars in the sky. Y un ciego puede ver estrellas en el cielo. So tonight, the program is questions. Entonces esta noche el programa se trata de las preguntas and answers. Y respuestas. And Jagannath Ishwari has 11 questions. Jagannath Ishwari tiene 11 preguntas. So we'll let her start. Así que vamos a dejar que ella empiece. Un comentario. Commentary, okay. En una conferencia nos invitaron a Prabhupada de cultura del Bhakti. In a conference they invited Guru Prabhupada From Argentina? Sí. Acerca de la educación. About Bhakti and education. Sí. Él mencionó que en el Srila Rupa Goswami, He mentioned the Srila Rupa Goswami. en las enseñanzas que él dejó, The teachings that he left, no está escrito la palabra prédica. there isn't written the word Preaching. La palabra Oh, they prédica. don't use the word preaching. preaching. Pero priti, que significa afecto. Pretty, Priti, él sabe. pretty. That means affection. Afección. Sí, entonces él hablaba que la idea es que nos relacionemos, ayudemos a que otros se acerquen a conciencia de Krishna. He said that the idea was that we should help others to come to Krishna consciousness A través del afecto. Compassion. through faith. Entonces, Through faith. sí, me gustaría que profundizara. She would like that you could explain that a little bit more. ¿Cómo manifestamos Priti How do we manifest pretty entre los Pretty. devotos? Pretty means love. Means love. between us? Oh, Sí, between, oh yeah. Between the devotees.
Priti amongst devotees. So that sharing Krishna consciousness is a form of love. Priti significa Affection, devotos. affection. Y es una forma de poder compartir el amor. And the concept of preaching is kind of like I'm preaching at you. Hay el concepto de preaching, que es predicar, te estoy predicando a ti. But not necessarily do I have affection. Pero no necesariamente tengo afecto Yeah. por ti. So Rupa Goswami answered the question. Entonces, Rupa Goswami contestó la pregunta. So, and I have a story for each. Entonces tengo una historia. Share prasadam. Compartan prasad. Share spiritual food. Compartan la comida espiritual. That's a form of love, Esa es affection. una forma de amor y de afecto. Sharing. Come to my house. Compartir, ven a mi casa, I will feed you. te alimentaré. That's a form of sharing. Now I have a story. Esa es una forma de compartir. Ahora tengo una historia. Hermoso. You can say hermoso historia. Hermosa historia. Hermosa. Hermosa Hermosa. Hermosa historia. 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 Una vez, Once there was a company, there was hubo una Corporation. empresa, small, pequeña, pequeña empresa, and they weren't getting along. y no se estaban llevando bien. So the head of the company had an idea. Entonces la compañía tuvo una idea. So he invited everyone in the company to come half hour early every day, and he would make breakfast for them. Él les dijo a sus colaboradores que venga media hora antes, y él les hacía desayuno. And he had no agenda. It's just they come and take breakfast. Él no tenía como un plan, ellos simplemente iban y comían el desayuno. He wasn't going to talk to them. You should all get together Él and cooperate. no les iba a hablar, que se unan, que deberían todos cooperar. Nada. After 1 month of eating together, Después de un mes de estar comiendo juntos, all the problems were solved. todos los problemas se solucionaron. Interesante. Interesting. Tiene sentido. Makes sense. Yeah. So, the next principle of love, Rupa Goswami teaches, Entonces, el próximo principio que Rupa Goswami enseña del amor is sharing the heart. es compartir el corazón. And we could say like getting to know one another better. Podríamos decir que es como llegar a conocernos el uno al otro mejor. So, another story. Otra historia. These are stories from friends. Estas son historias de amigos, Because I was asking questions about porque yo hacía preguntas sobre how do people in your company get along sobre better. cómo las personas se llevan mejor en tu compañía. And so one man said, what we do Entonces un hombre dijo, is we take everyone in the company, small company, lo que hacemos es, en una compañía pequeña con las personas, and we go camping. nos vamos de campamento. And every day you shift rooms, Y todos los Or días tents. ellos cambian de cuartos. tent, wherever their cabin, whatever it is. O las tiendas de campaña. So, Las carpas o las... so one night I stay with Sebastian, one night I stay with Charlie, one night I stay Es with como que un Ricky. día me quedé con Sebastián, con Charlie, otro con Charlie. One night you stay with, I forgot your name. Olvidé tu nombre. María José. One night you stay with me, Jose, one night Un Divya, día te one night, quedas con María José, otro con Divya, yeah, like that. así. And then you get to know everyone, Y luego pueden llegarse a conocer los unos a los and otros. you talk. Y hablan. And then you see that here's another human being. Y te das cuenta de que esa persona es solamente una And persona, you un ser get, humano. when you get to know people, you like them more. Cuando conoces a las personas, te caen mejor. And the third way he says we show love is by giving gifts. Y la tercera manera, como demostramos el amor, es dando regalos. And as the saying goes, it's the thought behind the gift that's most important. Entonces, como dice el dicho, es lo que está el pensamiento detrás del regalo.
So you give me a pair of socks. Entonces digamos que me das un par de I say, medias. thank you so much for thinking of me. Digo gracias, muchas gracias por pensar en mí. And I put it in my drawer Y lo pongo en mi cajón with about 100 pairs of socks. con al lado de mí de 100 otras medias. So I accepted the affection Entonces acepté el afecto with which the gift was offered. con el cual el regalo fue ofrecido. So that's one way we reciprocate love. Entonces esa es una manera en la que nosotros podemos Sometimes we make something reciprocar el amor. and we give it to somebody. Sometimes we make our own gifts. A veces nosotros hacemos nuestros propios regalos y los damos. So that's how Rupa Goswami advises you exchange love. Entonces así es como Rupa Goswami aconseja que demos el amor. You know, like sometimes a husband Saben, a veces cuando un will esposo surprise his wife. quiere sorprender a su esposa, And one day he wakes her up, un día la levanta says, "We're going on vacation y le dice, vamos de vacaciones to paradise, al paraíso, like Ayampe or something." como Mayapur o algo así. So gifts can come in many ways. Entonces los regalos pueden venir de muchas formas. Gifts can come in the form of doing something for somebody that they need done. Los regalos pueden venir de formas como hacer algo que alguien necesite. Like I go to your house Digamos que voy a tu casa, and I see there's a mountain of dishes in the sink. veo una montaña de platos sucios en el lavadero And you get a phone call and you go in the other room y te and you're llaman y te talking. vas al otro cuarto And while you're talking, I wash all the y dishes. mientras tú hablas yo lavo todos los platos. So that's how we show affection. Así es como nosotros también podemos demostrar amor. Food, Comida, opening, sharing the heart, and sharing gifts. compartiendo el corazón y compartiendo regalos. Now, as far as the word preaching is concerned, Entonces, predikar, yeah, sí. that word is used in a religious context. Entonces la palabra predicar, por lo que sabemos, tiene un contexto religioso. That's where it came to. Desde ahí vino. You know, you don't go to generally when you're in university, you don't say my professor is preaching. So you might say it. Generalmente cuando tú estás en la Sometimes. universidad no dices mi profesor está predicando. A veces podrías decirlo, pero Generally, he's teaching. generalmente él enseña. So somehow we're teaching when it became religious, became preaching. Entonces cuando se volvió religioso, se volvió la palabra a predicar. And preaching means I tell you what you should do. Entonces predicar significa yo te digo lo que tú deberías de hacer. And if the preaching's really heavy, Si la predica es muy pesada, muy fuerte, I tell you if you don't do it, yo te digo, si tú no lo haces, you're going to the inferno vas al infierno forever, para siempre. never to come out. Y nunca vas a salir. We have this joke in America. Tenemos este chiste en América. You ask somebody, what is your religion? Tú le preguntas a alguien, ¿cuál es tu religión? And they'll say something like, I'm a recovering Catholic. Y te dicen, soy un católico en recuperación. I'm a recovering Baptist. Soy un bautista en recuperación. Yeah. And so what do they mean? Entonces, ¿a qué se refieren con esto? They were sitting in church when they were 5 years old and they were told, you're going to go to hell if you Lo que don't pasa es que ellos, accept Jesus. con 5 años, ellos estaban sentados en las iglesias y les dijeron que te vas al infierno si tú no sigues a Jesús. Some churches are worse than others. Algunas iglesias son peores que otras. The Catholics are not so bad. Los católicos no son tan malos. But in some churches, you have to sit on one side of the church if you've been saved and the other side if you're going to hell. Entonces, en algunas iglesias tú tienes que sentarte de un lado si has sido salvado y del otro lado si has cometido pecados. Hare Krishna. Yeah. Hare I Krishna. mean, there are some fanatics. Hay algunos fanáticos. So, preaching, as we understand it, Entonces, el predicar como nosotros lo entendemos, just means someone's telling you what you should do. simplemente es que alguien te dice que deberías de hacer. Maybe threatening if you don't do it, there'll be Quizás amenazándote, some diciéndote severe consequence. que van a haber consecuencias muy fuertes, severas. So we like to say we are sharing Krishna consciousness. Entonces nos gusta decir que nosotros estamos compartiendo conciencia de Krishna. We're
we're sharing. Estamos compartiendo. We're teaching. Estamos enseñando. Is that okay? Or ¿Está bien? did that answer it? ¿Lo contestó? But I have another question. Sí, pero tengo otra pregunta. Okay, go ahead. You raised Connect the it hand. to this question or different? No, Okay. diferente. ¿Conectada esta pregunta? No. Okay, number 2. You have Okay. 10 more. Número 2. ¿Tienes 10 más? En el Venu Gita, ¿Ah? Yeah, and then you en el Venu Gita, In the Venu Gita. Venu Gita, Venu Gita. el autor, no recuerdo, The author, I don't remember. Sivarama Swami. The Venu Gita by Shivaram Swami. It's a book. Venu means flute, Gita means song. Allá, Venu significa la flauta, Gita significa la canción. It's a chapter also Un capítulo también. in the Srimad Bhagavatam. Ah, Capítulo en Srimad Dice, Bhagavatam. leí I read. que en nuestros cuerpos no se puede alcanzar prema We cannot reach Prema in our bodies, Yes. y que se deben hacer en Brindava manifestada materialmente and it must be done in Vrindavan, materially manifested en el vientre de una gopi in a gopi's womb, y así por asociación con ellas que sí son perfectas and by association with them that are perfect, And what was se that? conocen What I didn't understand. and by association with them Oh yeah, that are association. perfect, Yeah, sí okay. podemos reconocer y ellas conocen los relacionamientos trascendentales. and that they know the transcendental relationships. Entonces, que tenemos que estar primero presente en los pasatiempos de Krishna So we have to first be in the pastimes, Krishna's pastimes, ¿sí? Para así perfeccionarnos y luego ir a Goloka. so that we can get perfect and then go to Goloka. Me gustaría saber She would like to know What does that mean? que, Yes. ajá, ¿qué significa? What does it mean? Ajá. It means that in this body En este cuerpo we can't achieve pure love. no podemos alcanzar el amor puro, It requires something more. requiere algo más. So when we achieve the stage of bhava, which is just before love, Cuando alcanzamos el estado de bhava, que es justo antes del amor, then we will take our next birth entonces iremos a nuestra próxima vida in Vrindavan, en Vrindavan, where in a universe where Krishna is. en un universo donde está Krishna. And then whatever your eternal form is, you Y will take that. cualquiera que sea tu forma eterna, tú la vas a tomar. And whatever contamination, little bit is still left, Y si es que hay aún todavía algo de contaminación, it will be purified. va a ser purificado. And you see, the spiritual world El mundo Yes. espiritual is kind of like a gated community. es como una comunidad de puerta cerrada. And so they have a security gate, Tienen la puerta de seguridad and they put you through the security gate y te hacen pasar a través de la puerta de seguridad to see if there's any contamination. para ver si hay alguna contaminación. And if there's any contamination, Y si hay algo de contaminación, if they let you in, si te permiten pasar, you will ruin the party. vas a arruinar la fiesta. You know, we have a word for that. ¿Sabes? Tenemos una palabra para eso. In English, it's called party pooper. En inglés se llama como cagador de fiesta. Party poop. I don't know how El do you que say that arruina in la Spanish? fiesta. Por decirlo agua fiesta, pero traducido literal es fuerte. You rain on the party. Claro, llueve sobre una fiesta. So we don't want anyone to come to the No party. queremos a It's nadie gonna rain que, on que them. venga en la fiesta. So in the spiritual world, there's only love for Krishna. Entonces en el mundo espiritual solo hay amor por Krishna. So anyone who doesn't have that pure love can't go. Cualquier persona que no tenga eso no puede recibir el amor puro. But generally, in this body, in this life,
we won't reach that perfection. Generalmente en esta vida, en este cuerpo, no podemos alcanzar, no alcanzaremos esa They perfección. have this thing in some, I don't know if you have this here, it's called finishing school. Graduación. Finishing school is like where you learn manners. Como la escuela para terminar aprendes modales. So you could, like, let's say, I Ellos think tienen everywhere they ellos have. tienen ese tipo de escuelas donde aprendes modales allá en Estados Unidos. Like, so you become very cultured. Te vuelves muy cultural, o sea, muy You could hang out with royalty. And puedes estar al lado you de know how to eat la potato. gente real, You know how to De la drink. realeza. de la realeza. Like Etiqueta. when you're in England, if you drink tea, you have to hold your pinky out. Cuando estás en la tierra y tomas té, tienes que subir tu meñique mientras tomas. You learn that in finishing school. Claro, eso se aprende en ese tipo de escuelas. And maybe if you eat potato chips, you have to use a fork, not your hands. Y si comes papas fritas, usas tenedor y no tus manos. And how to put the napkin Y on. cómo poner la servilleta aquí, And una how escuela to de walk and etiqueta. how to dress. Cómo caminar, cómo vestir. So we achieve a certain stage of Krishna consciousness. Llegamos a cierto estado de conciencia de Krishna, The best you can get lo in mejor, this que, body. lo mejor que puedes llegar en este cuerpo. In the next life you go to finishing school. Y ya en la próxima vida ya vas a la escuela de etiqueta. Final sanding and polishing. Es como lo último donde terminan de pulirte. With the gopis. Yeah, with the gopis or Con los coward gopis. boys or whatever you. Yeah, you're just in those pastimes. Whatever Estás en esos pasatiempos, your relationship. cualquiera que sea tus relaciones. There's a story. Hay una historia, Some of you know this story. algunos conocen esta historia. Every night Krishna plays his flute. Todas las noches Krishna toca su flauta And his flute is an invitation y su flauta es una invitación to come dance para venir a bailar, for the women, para las mujeres. not for the boys. The boys play it during the day. No para los chicos tocan en la mañana. And el Krishna likes, especially he likes women who are married. Y a Krishna especialmente le gustan las mujeres que están casadas, Of course, they're all his wives anyway. porque a la final son todas sus esposas. But they get married just because it's more interesting. Pero ellas se casan simplemente porque es más interesante. You know, if you're dancing at night with some women, it's okay. But if they're all married, it's much better. Sabes, tú normalmente vas y bailas con mujeres, pero si están casadas es más interesante. Don't try to copy that. No intentes copiar eso. That's only for Krishna. Solo es para Krishna. So he played his flute, and the gopis went. Entonces él toca su flauta y los gopis fueron. Iban. There were some gopis Habían algunas gopis who had just taken birth que justo habían dado a luz. from this world, so they were learning to No, become justo perfect. habían nacido de la vida pasada y estaban empezando a aprender. They were in finishing school, Estaban en la escuela de etiqueta and they couldn't go. y ellos no podían ir. And the reason they couldn't go Y la razón por la que ellos no pudieron ir is because their husbands wouldn't let them go. es porque sus esposos no les dejaban ir. Now this is interesting, Entonces esto es because when interesante. you hear the story, you think, well, those husbands, Cuando escuchas la historia, tú piensas, esos esposos, what's wrong with those ¿qué les husbands? pasa? They won't let their wives go. No les permitían a sus esposas ir. They won't let their wives go to dance with Krishna. No What's les wrong with them? permitían ir a bailar, a que ellas bailen con Krishna. ¿Qué les pasaba? Like, who are they? Entonces, ¿quiénes son? It's not like that. No es así. Those women Aquellas mujeres were not yet purified enough no eran puras, suficientemente puras todavía to be qualified to go para estar calificadas para ir dance with Krishna. a bailar con Krishna. So what happened? Entonces, ¿qué sucedió? When their husbands stopped them, Cuando sus maridos los detenían, it's described they gave up their bodies. estaba escrito que dejaban su cuerpo. But what it really means is they gave up the material conception. Lo que Any significa material eso- contamination, they gave it up. Lo que significa es que ellos dejaban cualquier contaminación material. And then the next day, Y luego al siguiente or día, next time, o la próxima vez, when Krishna played his flute, cuando Krishna tocó su flauta, they
went, and their husbands didn't stop them Ellas fueron y sus esposas y ya no las detuvieron, because they were qualified to go. porque ellas estaban calificadas para ir. So when they say the husbands stopped them, the husbands were just part of the whole pastime Entonces antes cuando los esposos las detenían, ahora ellos eran parte de todo el pasatiempo. because they weren't qualified. And because their husbands stopped them, they were so anxious to be with Krishna. Entonces porque sus esposos las detenían, ellos estaban tan ansiosos por estar con Krishna. Any remaining material contamination Y ellas por eso mantenían la contaminación material. finished. So, if you become pure, Entonces si te vuelves puro, when you leave this body, cuando dejes este cuerpo, you will take birth in Vrindavan nacerás en tu próxima vida en Vrindavan. as a cowherd boy or cowherd girl. En- Cowherd boy, cowherd girl. como un chico cobarde, un chico... pastorcillo o pastorcillo. And you will get trained. Y serás entrenado. And when you become perfect, Y cuando te vuelvas perfecto, then you can join Krishna's eternal pastime. ahí entonces te podrás unir a los pasatiempos eternos de Krishna. And the only bad part is you'll never get to come back to Ayampi Entonces, again. lo único malo de todo eso es que no vas a poder volver a Yampe. Because once you go, Porque una vez que te vas, you don't come back. ya no regresas. So that's the bad side. Eso es el único lado malo. Habrá más ayampes. More Ayampes, there will be more Ayampes. Much better than Ayampi. Mucho mejor que Ayampe. Yeah. Now here's something interesting. Ahora hay algo interesante. Prabhupada said, if you calculate the bliss Prabhupada dijo que si tú calculas la dicha of a self-realized yogi de un yogi autorrealizado who realizes Krishna's impersonal feature, que se da cuenta de la impersonalidad o yeah, calidad de impersonal de Krishna, luz espiritual, la luz espiritual. Yeah. And you take the bliss that he's experiencing, Tomas esa dicha que él está experimentando, multiply it by 1,000,000, la multiplicas por 1,000,000 and that will equal y eso será igual one drop of the bliss a una gota de la dicha a devotee experiences in the que spiritual world. un devoto experimenta en el mundo espiritual. You catch that? ¿Lo entienden? The bliss the yogi experiences infinitely greater than any material happiness. La dicha que el yogi experimenta Infinitely greater es infinitamente mucho más grande than feliz material. And multiply by 1,000,000. y lo multiplicas por 1,000,000 And what a devotee experiences y lo que un devoto experimenta is just a drop of that es solamente una gota de eso. 1,000,000 times bliss of the yogi. O sea, 1,000 veces, 1,000,000 de veces. No, the bliss of the yogi, excuse me, is just a drop of what the devotee experiences. Claro, la dicha del devoto es solamente una gota de lo que experimenta. Yeah, No, al revés. I got it backwards. Yeah. O sea, La dicha del yogi. el yogi es una gota de lo que el devoto experimenta ya. Yeah, it's a drop. Ok. So, the reason that example is given La razón por la que este ejemplo es dado is just to show how inconceivable es demostrar cuán inconcebible that bliss is. esa dicha es. And anyway, it's all waiting for you Y de todas formas, todo está esperándote, if you're interested in it. si tú estás interesado en eso. We all like to go to Vrindavan. A todos nos gustaría ir a Vrindavan. To become pure, you get a free ticket. Entonces, para volverte puro, ahí tienes You'll just take birth there. un ticket gratuito. Vas a nacer allí. As a gopi, a cowherd boy, Krishna's mother, Como Gopi, como his mother, su friend, madre, su amigo, lover, amante, servant. su sirviente. That relationship's already there. Las relaciones ya están allí. What do you think? ¿Qué les parece? Sound good? ¿Suena bien? The
And then in the Gita, Krishna says, when you go there, you never come back here. Entonces en el Gita, Krishna dice que cuando vas allá ya no vuelves. But you can't go there if you're attached to coming back here. Pero no puedes ir allá si estás todavía pegado en volver acá. So you have to make sure the one-way ticket is okay. Entonces tienes que asegurarte que el ticket de una ida está bien para ti. You know, I told the story the other day about that Saben, dije esta historia el otro día devotee who Narada Muni said you can go back to Godhead. del devoto que dijo que podemos regresar a la divinidad. Did I tell that story? ¿Ya les conté esa historia? Anybody remember? ¿Alguien se acuerda? Maybe it was. Here? I thought I did. Anyway, Pensé que lo I'll tell hice. it. Maybe after telling it, Quizás cuando lo diga ya se acuerdan. you'll realize one of two things. Se den cuenta de uno o dos cosas. I did tell it and you forgot, or I didn't tell it Lo and I dije forgot. y no se acuerdan, o lo dije y no me acuerdo. So, Narada Muni was with Vishnu, Narada Muni estaba con Vishnu. and Narada Muni said, "You could liberate everyone in the world. Why don't you just liberate everybody?" Narada Muni dijo, tú puedes liberar a cualquiera del mundo, ¿por qué simplemente no liberas a todos? And Vishnu said, Y Vishnu dijo, no. no. ¿Por qué? Todo el mundo no quieres. Not everyone wants to. No todo el mundo quiere eso. And Narada Muni said, no. Y Narada Muni dijo, no. How is that possible? ¿Cómo es posible eso? Certainly everyone wants to go. Seguramente todo el mundo to quiere the irse spiritual al world. mundo espiritual. But this is the world of birth and death. Who wants to stay Pero here? este es el mundo de la muerte y el renacimiento. ¿Quién quiere eso? So Lord Vishnu said, well, I can prove it to you. Entonces Vishnu dijo, bueno, te lo puedo demostrar. Narada Muni said, how? Narada Muni dijo, ¿cómo? Como? And Krishna said, I will let you choose anyone you want, any devotee you want. I will let you choose. Pick them, and I will liberate them. Entonces Krishna dijo, voy a dejar que escojas a cualquier persona, escógelo y yo lo voy a liberar. Did I tell this story? ¿Conté esa historia? No, pero la he escuchado. Yeah, but she remembers. She's heard it before. Sí, ella lo escuchó. So Narada Muni is thinking, Narada who Muni wouldn't pensaba. want to go back to Godhead if it was offered to you? Entonces Narada Muni pensaba, ¿quién no va a querer volver si la divinidad te lo está diciendo? Ricky, I can offer you to go back to Godhead. Vishnu just told me. You want to go? Ricky, Krishna dijo que si quieres volver. And Ricky's thinking, Yes. Ricky piensa, and his wife's like, wait a minute. y su esposa, espera un momento. Well, not your wife, but wait a minute. I thought we were getting La married. esposa, pero espera, pensé que nos íbamos a casar y íbamos a tener Kid. niños. Like, you can't go back to No God. puedes ir. And he's like, yeah. No Y él dice, problem. sí. I didn't No do problem, I see No había you. pensado en eso. that. And each one of us is thinking, Y cada uno de nosotros piensa, pero. No, yo sí me I was voy. thinking Ya next nos vemos week I allá. would go to America, pero la próxima semana voy a Estados Unidos, to Disneyland. a Disneylandia. How about we go after ¿Qué Disneyland? tal después de Disney? Yeah, so the story is like that. La historia es así. So Narada Muni picks a devotee, Entonces Narada Muni eligió a Narada Muni eligió el devoto. and he tells him that I was with Vishnu, and Vishnu has allowed me to pick someone. Entonces él le dijo a la persona, estuve con Vishnu y Vishnu me dijo que podía escoger a alguien And he'll take you back to Godhead, and I will. y llevarte a la And I've divinidad. chosen you. Y te escogí a ti. You want to go? ¿Quieres ir? All right. So imagine that happened to Entonces you. imagínense que eso les sucede a ustedes. And don't just think, yeah. No solo piensen, sí, Be realistic. sean realistas. Like right now, you're going to go. O sea, en este momento Like se from van right here. de aquí. No texting, no WhatsApp Ya message. no, You're no just mensaje. gone. Tú worry. simplemente te vas. Yeah. Okay. Sin maleta. Vámonos. You say that now. Eso dices ahora. Anyway, we'll Bueno, tell the entonces, story, then vamos. you can think about it. Vamos a contar la historia y luego piensas en eso. So, this man is obviously grateful, Entonces, obviamente este hombre está muy agradecido. and he says, "Of course, I want to go Él back to dice, por Krishna, supuesto que quiero volver con Krishna. pero Pero don't underestimate the power of pero. no, ¿cómo era? No sobreestimes. Sí. Don't underestimate the No power of sobreestimas el but. poder de Krishna. Del pero. Del pero. Yeah, I want to do it, Sí, pero. quiero hacerlo, pero.
So he said, Entonces él dijo, yes, Narada Muni, sí, Narada Muni, but pero my daughter's getting married. mi hija se va a casar It's next week. en la próxima semana. Before I go back to Godhead, I just want to see Pero her yo wedding. diría, I've been like, deseo ir a su boda. waiting my whole life to He see. estado toda mi vida esperando eso. Can you come after the ¿Puedes wedding? venir después de la boda? So, as the story goes, ¿Cómo sigue la historia? Narada Muni came back a year later. Narada Muni volvió un año después. And as many of you know, Narada Muni he has the power to travel Y como throughout the todos universe. saben, Narada Muni tiene el poder de viajar So if you go por el espacio. to different planets, then like 1 second of Brahma is 1 year for us. Si van a otro planeta, un segundo de Brahma es un año para nosotros. So where's Nicholas? He's not ¿Dónde here. está He Nicolás? knows it's relative time, different planets. So it must be that Narada was on a higher planet and 5 minutes was a year. Entonces Narada está en otro planeta y 5 minutos era un año. Okay, now I'm going to give you a hint. Ahora les voy a dar una pista. They got married Ellos se casaron and it's a year later. y es un año después. What do you think's going on ¿Qué right now? piensan que está pasando? What do you think is happening with Hay his que construir una casa para... daughter? ¿Qué piensan que pasa con su hija? So Narada Muni comes back, Narada Muni vuelve. says, okay, you ready? Ok, ¿estás listo? Sí, Sí. pero my daughter's pregnant. Mi hija está embarazada. This will be my first Va a ser grandchild. mi primer nieto. Can you come back next week? ¿Puedes venir la próxima semana? Narada Muni's quite patient. He said, Narada Muni es okay. bastante paciente. Dijo, bueno, Again, next week is después la next próxima year. semana es el próximo año. Are you ready? ¿Ya estás listo? Sí, Narada Muni, Sí, dijo Narada Muni. Sí, Narada Muni. pero. What? And it went through his whole life. Y así fue toda su vida. Pero. Pero... And then he died. Y luego se murió. Didn't go back to God. No se fue a la divinidad, no murió. I don't know why, but he became a snake in his next No life. sé por qué, pero él se convirtió en una serpiente en su próxima vida. So don't underestimate the power of pero. Entonces, no sobreestimen el poder del pero. Title of my next book. Subestimen el poder del pero. That's a good title, right? Don't underestimate the power of but to ruin your life. Para que les arruine la vida. Yeah, so his but turned into unfortunate situation. Entonces, su pero se convirtió en situaciones desafortunadas. And so that was Vishnu's way of showing Narada Muni Esa that fue la manera de Vishnu para enseñarle a Narada Muni. even if Vishnu were willing Incluso to si take Vishnu everybody, quiere llevarte, not everybody's willing to no be todo el liberated. mundo quiere ir. Está dispuesto a ir. Interesting, huh? Interesante, ¿no? Esta persona que le estaban proponiendo irse era devoto. Was this person that was proposed to Yeah, go yeah, it's a devotee. ¿Sí? The blessing was for devotees. La bendición es para los devotos. Pero Never underestimate the power of. How do you say? I forgot how you say never. Nunca, nunca. Nunca estimado. Subestimes Estimes el Subes poderoso de pero. el poder del pero. The what? Oh, el poder de pero. My next book. It's going to be Mi big próximo sell. libro así será. And I learned something. Yo aprendí algo. Instead of saying but, say and. En vez de decir pero, di y. Because Di y. and causes you to come up with a way around the problem. Y causa que tú consigas una manera de ir alrededor del problema, de poderlo solucionar. But causes you to make an excuse why you're not going to solve the problem. Pero simplemente te causa que tú hagas una excusa para no resolver el problema. I want to go, Quiero but ir, pero no tengo dinero. no money. I want to go, Quiero ir and y I'll figure out how. ya descubriré cómo. So, and
goes to a solution, and but goes to a Y excuse. va a la solución, pero va a Excuse. la excusa. La excusa? Excusa. Excusa. I'm going to create a new language. Voy a crear Well, un it probably nuevo already idioma. exists. Ya existe. Spanglish. Ya, ya. But this is going to be called, no, it's not going to be Spanglish. No va a ser Spanglish. It's going to be Ingspan. Expand. I'm going to just change English words into Spanish Voy a words cambiar palabras en inglés por palabras by en español. adding an O at the end of every word. Añadiendo una O a cada palabra del final. That's easy, right? Es fácil, ¿verdad? Will you understand? ¿Lo entenderían? Will you understand-o? Entiendo When I speak-o? cuando To hablo you-o? a ustedes o I don't know. I don't think so. yo no lo creo. Okay. Otra preguntas, Another question. por favor. Sí. Oh, Charlie, give Charlie a chance. Charlie. El señor Krishna tiene un departamento de misericordia, ¿verdad? Lord Krishna has a mercy department. Incide el señor No, Yamarás. Radharani is in charge of the mercy department. Radharani. Radharani está a cargo de ese departamento de la misericordia. Ok, está bien. Incide el señor Yamarás en este departamento. Is Lord Yamaraj in this department? Does he have any influence? Influence. No, he's in the punishment department. No, él está en el departamento del castigo. Ya. Now, if Krishna says don't punish, he Entonces, won't. si Krishna le dice no castigues, él no lo va a hacer. He's in the justice department. Not really punishment, justice. No es el departamento del castigo, sino de la justicia. But that's just to, if you suffer for a mistake, then you realize it's a mistake. If you don't suffer, you don't realize it's a mistake. Si sufres, te das cuenta de que fue un error. Si no sufres, no te das cuenta de que fue un error. So it's actually helpful. Es realmente muy útil. But if you become Krishna conscious, then Pero si tú eres consciente de Krishna, Yamaraj won't, entonces Yamaraj can't do anything. no puede hacer nada. You're free. Tú estás libre. ¿Cómo poder llegar a él? How could we reach him? Reach who, Krishna or Yamaraj? ¿Cuál, Krishna o Yamaraj? Al departamento. Yamaraj, you don't have to worry about it. He'll come to you. Yamaraj, no te preocupes, él va a llegar a ti. Yeah, if you practice chanting Si practicas el cantar every day, todos los días, then whatever you practice in your life, you're going to do that when you die. lo que sea que tú practiques diariamente, eso lo vas a hacer en tu muerte. However you practice thinking in your life, that's what you're going to do Si when you die. practicas diariamente en tu vida el pensar, eso vas a hacer cuando mueras. It's not like in the last week of your life you're going to be a completely different person. No es como que en la última semana de tu vida vas a ser completamente diferente. So if you learn Si to aprendes depend on Krishna, a depender en Krishna, then when you go through that difficulty, you'll cuando learn. vayas por esa o pases por esa dificultad, There was a devotee hubo un devoto who said something when she was dying. que dijo algo cuando ella estaba muriendo. She said, it's not that difficult to die. No es tan difícil morir. But then she said something interesting. Luego dijo algo She said, interesante. if you practice tolerance throughout your life, Si practicas la tolerancia durante tu vida, you will be able to tolerate this. vas a poder tolerar esto. Isn't that interesting? ¿No es interesante? So what did she mean? ¿A qué se refirió con esto? Life is full of difficulties and death is just another one of them. La vida está llena de dificultades y la muerte es solamente una más. And if I practice to tolerate the difficulties, Si yo practico para tolerar las dificultades, this is just another difficulty that I will be able to tolerate. esta es una más que yo podré tolerar. And then we could say the opposite. Y podemos decir lo contrario. If I haven't if I haven't practiced to tolerate difficulties, it's going to be difficult to tolerate dying. Si yo no he aprendido a tolerar las dificultades, yo no voy a poder tolerar la muerte. So,
one who is hearing the holy name or chanting the holy name at death will go back to Krishna. Entonces cuando estamos escuchando, estamos cantando el santo nombre y en la muerte volvemos a Krishna. And one who's practicing Y el que está practicando when they're alive cuando están vivos, to chant will naturally chant when they leave. cuando practicamos el cantar, cuando estamos vivos en la muerte, naturalmente vamos a That will cantar. be their shelter, Ese será su refugio, their only shelter. su único refugio. Solamente refugio. 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 It's so hard for me to do that. It is. Because I wasn't, we don't say that in English. So it's like, sometimes I can do it, but isn't that interesting? ¿No es interesante? You know, it's like I speak Spanish like English, you speak English like Spanish. Yo hablo español como inglés, ustedes hablan inglés como español. Because that's how we're conditioned Porque to así es speak. como estamos condicionados a hablar. And when you speak Sanskrit, you Cuando hablan sánscrito, speak it like Spanish instead of Sanskrit. lo hablan como español y no como el sánscrito. Because that's just how our mouths move. Así es como nuestras bocas se mueven. That's how we practice. Así es como nosotros practicamos. Such a good example of Es conditioning. un muy buen ejemplo de estar condicionados. Hare Krishna. Do your sadhana. There's no such sadhana. Sanskrit word as sadhana. No hay una palabra en sánscrito que sea There's sadhana. not even such word as Krishna. Y no hay una palabra que sea Krishna. 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 It's sadhana. Es sadhana. But in your language, it's Pero en su sadhana. idioma se dice Yeah, so sadhana. I'm not finding fault. I'm just saying that No estoy diciendo culpándolo, sino we're just simplemente conditioned to estamos condicionados do a things in a certain way. hacer cosas de cierta forma. It's very deep. Es muy profundo. And so I'm conditioned. I can't even pronounce certain words, Yo estoy condicionado, no puedo ni siquiera pronunciar ciertas palabras, especially Russian words and especialmente palabras en ruso Chinese words, y en palabras chinas, because they're sounds I've never made before, and my mouth doesn't know how to make them. porque hay sonidos que nunca he hecho y mi boca no sabe cómo hacerlos. Hare Krishna. Correcto. You want to have another question? Yo quería preguntar I wanted to ask sobre lo anterior que estaba comentando antes de la pregunta del Prabhu, about what we said before the Prabhu's question, porque me quedé pensando y un poco apenado. because I was thinking and a little bit embarrassed. ¿Qué pasa con las personas que nacen en este mundo What happens with people that are born in this world y no tienen jamás la posibilidad de conocer conciencia de and Krishna? never get to know Yes. Krishna's consciousness? Sin embargo, nacen siendo buenos y mueren siendo buenos, pero absolutamente buenos. Although they are born being good and they die still being good, are totally good. E imaginemos que viven Let's imagine en una that they zona live muy remota, que donde no hay internet, no hay televisión, no hay radio. in a very I don't know, deserted place. Isolated. Yeah. Mhm. ¿Qué pasa con ellos? What happens with them? Well, there's one way of looking at it. Una manera de verlo. You've heard the saying, when the disciple is ready, the guru will show ¿Has up. escuchado el dicho que dice cuando Have you heard that? el discípulo está listo, el gurú aparece? ¿Has escuchado eso? Have you heard that? No. So, Srila Prabhupada started this movement in 1965. Srila Prabhupada empezó este movimiento en 1965. And one, 1965. And one older person said, Y una persona mayor dijo, why did you wait so long ¿por qué to come? esperaste tanto en venir? Because when I was young, you weren't here. Porque cuando yo era joven, tú no estabas aquí. Who knows what Prabhupada said? ¿Quién sabe qué fue lo que dijo Prabhupada? Sarva, you know what Prabhupada said? Salva, ¿usted sabe lo que dijo Prabhupada? He said, Él dijo, you weren't ready. no estabas listo. So after Prabhupada came, Después de que vino Prabhupada, what we found, lo que sabemos, encontramos, well, actually how Krishna consciousness, I think, came to Ecuador is como vino la conciencia de Krishna acá a Prahlada Ecuador,
Prahlad Nisringa had a friend who was getting books from devotees in Miami at the airport, and he was bringing the books back. Prahlad estaba en el aeropuerto consiguiendo 2 libros para un amigo. Anyway, at least that's how he found out about Y bueno, Krishna así es consciousness. como fue que él se enteró sobre la conciencia de Krishna. So Prabhupada's books were going everywhere. Entonces los libros de Prabhupada estaban yendo por And todas partes. Generalmente we can say podemos decir that those who are ready for a spiritual life will get those books. que aquellos que están listos para la vida espiritual van a recibir esos libros. Now, something very interesting is happening in America. Entonces algo muy interesante está pasando en América. Someone becomes a devotee or comes to the temple, and we ask them, well, how did you learn about this? Alguien va al templo y le preguntamos, ¿tú cómo te enteraste de esto? And quite often they say, well, in 1980, my mother got a book from a Hare Krishna, Bueno, en 1980 mi mamá recibió un libro de Krishna and she never read it. y ella nunca lo leyó. And when I became a teenager, she Cuando- saw I was interested in spiritual life, and she gave it to me. Y cuando era adolescente, ella vio que yo estaba interesado en la vida espiritual y ella me lo dio. So, as a general principle, we would say Como un that principio general, diríamos que that whoever is serious about spiritual life quien quiera estés listo, serio para empezar la vida espiritual, will get the guidance they need va a recibir la guianza que ellos necesitan, At that time. la guía, en ese momento, according to what they can digest. según lo que ellos puedan digerir. And you know, there are different spiritual paths, so people will come across different spiritual Hay paths diferentes caminos espirituales y la gente se va a encontrar con diferentes caminos according to what they espirituales, need at that time. según lo que ellos necesiten en ese momento. If you ask someone, well, how did you become a devotee of Entonces, Krishna? si le preguntas a alguien, bueno, ¿cómo te convertiste en devoto de Krishna? And they'll say, when I was 17, Cuando tenía I read 17, the autobiography of a yogi, leí la autobiografía de un yogi, and then when I was y 18, luego a los I did 18 Maharishi meditation, hice una meditación de Maharishi, and when I was 19, a I los went 19 on a Buddhist retreat, fui a un retiro de budista, and when I was 20, you know, and then, a so los it's like 20, they're searching, they're looking, ellos and they're están going, buscando. and they come to something. If they feel there's more, they want more, they keep Entonces searching llegan a algo, pero sienten que necesitan más, ellos siguen buscando until they find what they're looking for. hasta que encuentran lo que ellos buscan. And maybe the next life they'll find something more, Quizás en la próxima vida ellos encuentren algo más, or maybe in this life they'll find o everything, en esta vida encuentren todo, according to if they're ready. según si ellos están listos. That's generally how it happens. Así pasa generalmente. And if they don't find it in this life, then Entonces, si no lo encuentran en esta vida, if it's what they want and they're evolving spiritually through whatever they're learning in their little village, ellos then evolucionan espiritualmente en su pequeña they'll vida, find it. ellos lo van a encontrar. You know, sometimes we're not ready for spiritual knowledge. A veces no estamos listos para el conocimiento espiritual. And I think for many of us, Para muchos de nosotros, if we ask you, if you learned about Krishna consciousness si aprendes de la conciencia de Krishna 2 years earlier than you learned about it, 2 años antes de lo que tú aprendiste, what would have happened? ¿qué hubiera pasado? And many devotees would say, Y nothing. muchos devotos hubieran dicho, I wasn't ready for it. nada, no estaba listo. Exactly. At least for me, that's true. Para mí, por lo menos, es así. And, you know, people say, well, how did you become a devotee? Bueno, ¿cómo te convertiste en un devoto? It's almost like a movie, Es como una like it was película written out. que hubiera estado escrita. I did this, and I Hice did that, got that esto, realization, and I had this Me di experience, cuenta de esto, tuve esa experiencia, and then I got frustrated with luego me this, frustré con esto, and then I wanted to detach, luego quise desapegarme, then I became interested in y meditation, luego me interesé en la meditación. and then my girlfriend ran Luego- away with my best friend, Luego mi novia se fue con mi mejor amigo, and the next day I moved into the ashram. y al siguiente día ya me mudé al ashram. There's some story like that. Hay historias así. And until my girlfriend ran away with my best friend, I wasn't ready. Y antes de que mi novia se vaya con mi mejor amigo, yo no estaba listo. So often we have to go through a number of A experiences veces tenemos que before. ir por un número de experiencias para poder entrar. And some of those experiences are experiences of just letting our
life and senses and mind go wild. Entonces, algunas de esas experiencias son que tenemos que dejar que nuestras mentes y vidas se vuelvan locas. Just to say, okay, Para decir, I did it. bueno, lo hice. I wanted to see what it was like. Quería saber cómo era. And now I see. Y ahora ya sé. When I was young, Cuando yo era joven, our generation nuestra was all generación, about psychedelic drugs. todo se trataba de drogas psicodélicas. Experiment. Where will it take you? Experimentar, a dónde te va a llevar. And most of us, after a while, it's just La like, mayoría okay, después de un tiempo dijimos, bueno, it's taking us here. ya nos está llevando aquí. Not here, not here, No not acá, no here. allá. Okay, and then we want to meditate. Y luego quisimos meditar. But it's strange, I hate to say it, but Es extraño, lo tengo que decir. for many of our generation, Para muchos de nuestra if they generación, didn't take LSD, si es que no tomamos they LSD, may not have become devotees. puede ser que no se convirtieron en At least devotos. that's what they say, Por lo menos eso es lo que dicen. because it just opened their mind Porque eso fue lo que abrió su mente. to something. They were just Ah, very algo. closed. Estaban muy I'm not cerrados. recommending LSD. Ah. I don't recommend it. Yo no lo recomiendo, el LSD. But that's what we were doing. Pero eso es lo que estábamos haciendo nosotros. And many devotees said, yeah, that was like a changing point. Y muchos devotos dicen, sí, ese fue un momento de cambio. Or it's your girlfriend running away, Si es que es tu novia Or que se it's- escapa, se va. it's being materially O successful, si es ser exitoso materialmente, ending up depressed, terminar estando deprimido. having everything you want, it's still not enough. Tener todo lo que tú quieres, pero aún no es suficiente. So when we evolve to a certain point, generally Cuando evolucionamos hasta cierto punto, generalmente, Krishna makes the arrangement ya Krishna hace los arreglos. and that you will learn Y ahí aprenderás. because now you're ready to learn. Porque ya estás listo para aprender. Before you're ready to learn, you Antes can't de learn. eso, You can't learn. no It's not puedes possible. aprender. You know, you ever talk to someone and you ¿Alguna vez say, han hablado con say- alguien you know, meat's not good for you. You shouldn't eat meat. y le dicen, sabes, la carne no es buena para ti, no deberías de comer carne? What's wrong with meat? It tastes good. ¿Qué cosa? Conmigo That's está their bien. answer, isn't it? And you're Esa es su thinking, respuesta, ¿saben? like, Y tú piensas, did you just say that? acabas de decir eso, I'm like, that doesn't make sense. no tiene sentido. But you're killing animals. Pero estás matando animales. Yeah, but they taste good. Sí, pero saben bien. So, Entonces, and somebody else, si alguien más they're like 5 years old, and they tienen tell their mother, I'm not eating meat anymore. tienen 5 años y le dicen a su mamá, ya I no can't- voy a I comer can't carne. Bear the pain of No killing puedo animals. soportar el dolor de matar animales. So everybody's evolving. Y entonces así las personas van evolucionando. When you're ready, the guru shows up. Cuando estás listo, el gurú aparece. Because if he shows up before, Porque si aparece antes, it won't help you. no te va a ayudar. So everyone will get there Todo el mundo va a llegar a eso. who wants to. ¿Quién quiere llegar a eso? And everyone will stay here who doesn't, who wants to stay here. Y todo el mundo se va a quedar aquí si es que quieren quedarse aquí. Simply. Es simple. Because Krishna is just reciprocating with what Porque Krishna simplemente está siendo recíproco you want. con lo que queremos. Which is what we talked about last night. Eso es lo que hablamos ayer. That's good or that's dangerous, depending on ¿Es what you bueno want. o es peligroso? Dependiendo de qué es lo que quieres. Be careful what you desire. Tengan cuidado con lo que desean. Okay, there's a funny story. Well, Hay una historia divertida. I don't think it's true. Bueno, no creo que sea real. If it's true, it's not funny anymore. Si es real, ya no es chistoso. Let's pretend it's not true. Entonces vamos a pretender. Then it'll be funny. Entonces va a ser chistoso. So in Vrindavan, they have trees, En Brindavan tienen They're called kalpa. árboles, se llama kalpa vriksha. kalpa vriksha. Kalpa vriksha means Eso significa, if you sit under this tree, si te sientas debajo de este whatever árbol, you think of lo que sea que tú pienses, will manifest. se va a manifestar. So you're thinking, Entonces piensa, ¿sabes? what would it be like $10 billion? ¿Cómo sería si yo tuviera 10 millones de dólares? Bing! You get a text. You have $10 million. Recibió un Deposit mensaje. it in your bank account. Tienes 10 millones de dólares depositados en tu What would it be cuenta. like if I had 10 beautiful girlfriends? ¿Cómo sería si tuviera 10 hermosas novias? Bing! 10 women show in front of you. 10 hermosas mujeres se Actually, aparecen delante. this is what the spiritual world is like. Entonces, así es como el mundo espiritual es. And what's interesting, and you don't know, Nos va a
vacas son eternas. and the milk is good for you. Y la leche sí es buena para ti. So this person is sitting under the tree, Entonces, esta persona está sentada debajo del and árbol. he's like out in the forest, and it's starting to get dark. Está afuera en el bosque y se está oscureciendo. All these amazing things are manifesting. Todas estas cosas increíbles están dando. And then he has a thought. Y luego tiene un pensamiento. What if a tiger comes ¿Qué tal and si un eats tigre me? viene y me come? What do you think happened? ¿Qué creen que pasó? He's sitting under a desire tree. Él He's sitting under a desire tree. él está sentado debajo de un árbol de deseos. And the tiger comes and eats Luego him. viene un tigre y se lo come. Now, what's interesting about Lo this que es interesante de esto, is that whatever you fear, lo que sea que tú temes, you focus on. eso te enfoca. And generally, it manifests. Y generalmente se manifiesta. Whatever you focus on. Lo que sea que tú So, te enfoques. whatever you want, Lo que sea que tú you quieras, focus on. tú te enfocas. You're showing Krishna what Y you want. le estás mostrando de esa forma a Krishna qué es lo que tú quieres. So, it's just be conscious. Es solamente ser consciente. Krishna is amazing at manifesting things Krishna es increíble para manifestar that cosas. we show desire for. Lo que nosotros demostramos es deseo. And some of those things can get us in big trouble. Algunas de esas cosas nos pueden traer grandes problemas. And some of those things can get us right out of the material world. Y algunas de esas cosas nos pueden sacar del mundo material. Now, going back to your question, Ahora, volviendo a tu pregunta, why do you think you have to be pure to go to the spiritual ¿por qué tú world? piensas que tienes que ser puro para ir al mundo espiritual? Because in the spiritual world, Porque en el mundo whatever you espiritual, think manifests. lo que sea que tú pienses se manifiesta. Now, just imagine Imagínense if I had the power si tuviera el poder for you to manifest anything de que you tú thought. manifiestes cualquier cosa que tú piensas. Let's say I gave that power to the whole world. Digamos que yo le diera ese poder a todo el mundo. That would be dangerous, Eso sería peligroso, don't you think? ¿no crees? Now, if we were all pure, Si todos fuéramos it puros, would not be no dangerous. sería peligroso. It would uplift us and uplift the world. Eso elevaría el mundo y elevaría todo. So unless we're pure, Krishna can't let us go back to the A spiritual menos que no world, estemos puros, Krishna no nos va a dejar entrar al mundo espiritual. because everything you think in the spiritual world Porque manifests. todo lo que tú piensas allí se manifiesta. So the devotees in the spiritual world only think how to serve Krishna. Entonces los devotos en el mundo espiritual solamente So- piensan cómo complacer o servir a Krishna. Whatever they need to serve Krishna, Lo que sea que ellos necesiten para They poder just servir a Krishna, the trees manifested, the cow's milk manifested. It's, y todo está ahí para que lo manifiesten. Los árboles, la leche. that's why the Dalai Lama said, be careful what you pray for. Por eso es que el Dalai Lama dijo, cuidado con lo que por lo que ores, Yeah, because it could happen. porque podría suceder. But there's a, yeah. Yeah, be careful what you desire. Ten cuidado con lo que The deseas. Dalai Lama told a story, it's so El Dalai interesting. Lama dijo una historia. He said he did some program in Switzerland and they put him Él in, hizo un programa en Suiza, in a chalet, like on the top of a mountain. puso en el tope de una montaña. And he goes out on his balcony. Él salió de It's su just balcón this huge drop, hundreds of y feet. hay un precipicio súper profundo. An amazing place. Es un lugar maravilloso. You could imagine, right? ¿Se lo pueden imaginar? And he said, but if you're a depressed person, Él dijo, bueno, pero si eres una you'll persona think, deprimida, this is a perfect place to commit dirías, suicide. este es el lugar perfecto para suicidarme. Because you just have to jump. Porque solamente tienes que sentar It's all over. y se termina. So be careful Entonces tengan cuidado what you desire. de lo que desean. Krishna might give you a chalet in Switzerland Krishna te podría dar ese lugar en Suiza so you can kill yourself. para que te puedas matar. Or he'll give you something O te by dará which you can algo kill your spiritual life. con lo que tú puedas matar tu vida espiritual. And if you want spiritual advancement, he'll always help you. Pero si tú quieres el avance espiritual, Él siempre te va a ayudar. Always. Siempre, Always. siempre, Siempre? siempre. Siempre means always. I thought it meant simple. Simple es simple. Oh, siempre. Yeah. Yeah. Guaranteed. Garantizado.
So sometimes we say, why didn't Krishna help me? Entonces a veces decimos, ¿por qué Krishna no me ayudó? Don't blame him. No lo culpes. Look at your desire. Mira a tus deseos. Gracias. Thank you. Okay. You're only up to 4 questions? Solamente Three? te quedan 3 preguntas. She'll ask one and then Sudama. Si recuerdo bien, If I remember, escuché de su santidad Hanuman Prashaka Swami. I heard from Hanuman Prashaka Hanuman. Swami, sí. Que en la primera iniciación, that in the first initiation, Radharani toma las cuerdas de Maya. Radharani takes las Cuerdas Maya sí, de la chords naturaleza material. of the material nature. Y en la segunda The iniciación, strings. y en la The segunda gunas, the ropes. yeah. The rose. Sí. Y en la segunda And iniciación, the second initiation, Radharani le dice a Krishna, le pasa las cuerdas a Krishna, le dice como mira ese devoto y le pasa las cuerdas. Radharani takes the robes to Krishna and says, Pues como mira ese devoto y le pasa. oh, look at that devotee. Oh, And she gives I have a them to story. him. I have a story Tengo una historia similar, similar, but it happened before initiation. pero pasa antes de la iniciación. So I had decided to become a devotee, but I waited a few weeks. I had to do some things. Había decidido ya ser un devoto, pero esperé, tenía que hacer algunas cosas. Decidí esperar unas semanas. And one day I went to the temple and said, I want to move in. Un día fui al templo y dije, bueno, deseo mudarme aquí. So in those days, En esos días, living in the temple vivir en el templo, meant you shave your head. te tenías que rapar la cabeza. So they brought me in, and that was one of the first things they did, was shave my head. Entonces, eso fue lo primero que hice. And raparme. while they were shaving my head, they Entonces, told mientras me, estaban rapándome, me He said, dijeron, right now Radharani is telling Krishna, ahora Radharani le está diciendo a Krishna, here's a new devotee. aquí hay un nuevo devoto, You be good to him. sé bueno con You él take care of him. y cuídalo. So that's Radharani's position. Esa es la posición de I don't Radharani. necessarily think it takes initiation for her to do that. No necesariamente creo que necesite la iniciación para que ella haga eso. And Prabhupada also said second is not necessary. Y Prabhupada II dijo, no es necesario. Some people will say it is, Algunas personas dicen que It's helpful, sí, yeah. que ayuda, but pero pero, this is a good but. es un buen pero. The spiritual master represents Radharani El maestro espiritual representa a Radharani, because the spiritual master porque el maestro espiritual is compassionate like Radharani le da su compasión como a Radharani, and gives the mercy, the grace. da la gracia, la misericordia. So that mercy is Esa always misericordia available siempre está disponible by pleasing the spiritual master. al complacer al maestro espiritual. And so that mercy of Radharani is coming through the spiritual master. Esa misericordia de Radharani está a través del So it's maestro always espiritual. available. Entonces siempre está disponible. When you chant, it's available. Cuando tú cantas está disponible. So that's also important. Eso también es importante. Like Prabhupada said, Como Prabhupada dijo, well, Prabhupada was asked, a él se le preguntó, when we go back to the spiritual world, cuando regresamos al mundo espiritual, will we recognize you? te vamos a reconocer. Will we even meet you? Incluso te vamos a recibir. How do we know it's you? Pero ¿cómo sabremos que eres tú? Could be an imposter. Podría ser un impostor. Prabhupada said, when you go back to the spiritual world, I will meet you. I would, Prabhupada decía, cuando vayas al mundo I espiritual, would take you by te encontraré, your hand, te tomaré de la mano and I will put your hand in Krishna's hand. y te pondré tu mano en la de Cristo. You can all say, Todos pueden decir, wow. wow. Uno, dos, tres. Wow. It's one of the most amazing stories I've Es ever una de heard. las historias más maravillosas. Sorprendente. Sudama. Gracias, Guardas. Por ejemplo, Por ejemplo, los semidioses, the demigods, planetas the semidioses celestiales, of the celestial world, tienen tanto placer que viven una vida celestial, they 100.000 live años, very pleasure lives, celestial lives, y no
sé qué tipo de autorrealización I don't know what kind of se explica que muchos self-realization. quieren nacer en la tierra para tratar de comprender la dualidad. ¿Qué tipo de autorrealización? Para comprender la dualidad. Or Tratan de nacer en la to tierra para comprehend comprender la the dualidad del sufrimiento. the duality la of felicidad, suffering and happiness, tienen tanto placer y because they have so much comprender a Krishna. pleasure. Entonces a veces el sufrimiento puede ser también So sometimes suffering can be como diríamoslo un vehículo para la suffering autorrealización. can be a vehicle for Cómo aplicarlo y self-realization. entenderlo de una manera positiva. How we can apply that and understand it in a positive way. Well, for the demigods, Para los semidioses, as for anyone, como para cualquiera, the more material pleasure you have, mientras más placeres maduros tienes, the more material, mientras más placer material tienes, the more you tend to be spiritually complacent. Más tiendes a ser espiritualmente complacente. Complacent means just, it's kind of between lazy and satisfied. Como vago y ya satisfecho. Yeah. Como estás complacido y ya no quieres hacerlo. Ya tienes suficiente. Te complace. If someone is very spiritually advanced, Si alguien está muy avanzado espiritualmente, then they're not going to be affected by anything, either entonces really no les va a good or really afectar- bad. no les va a afectar eso, o sea muy bueno o sea muy malo. In the Bhagavad Gita, Krishna says something interesting, En el Bhagavad Gita, Krishna dice algo muy and I'll interesante. put it in my own words. Y lo pondré en mis propias palabras. If you get affected by the good, Si which te afecta lo which bueno, means when something good happens, you become overjoyed. entonces cuando pasa algo bueno tú te puedes sobreexaltar. Then when something bad happens, you're going to Cuando become depressed. pasa algo malo tú te vas a deprimir. Whereas if something good happens, then you just remain stable. En vez de que, bueno, cuando algo bueno pasa, tú simplemente te mantienes estable. Then when something bad Y happens, cuando you'll also pasa remain stable. algo malo, también te mantienes estable. So Krishna says, therefore Krishna says, Entonces, Krishna dice, we know Krishna says you should tolerate. sabemos que Krishna dice tienes que tolerar, You should tolerate deberías tolerar the difficulties of the las world. dificultades. But then he says you should tolerate happiness. Pero dice también que deberías de tolerar la What felicidad. does he mean by that? ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? ¿Qué dice? If things could get so good that you could totally forget your spiritual life. Las cosas podrían estar tan bien que te olvides de la vida I espiritual. just won the lottery. Oh, acabo de Here, ganarme la take my lotería. beads. I'm going. Ah, ya, toma mi yapa. I'm moving to Hollywood. Me voy a Hollywood a vivir. Yeah, you can totally forget your spiritual Podrías life. olvidarte totalmente de tu vida espiritual. So those are spiritually evolved because they're already experiencing transcendental bliss. The material happiness doesn't really move them much. Entonces la gente que ya está avanzada espiritualmente, ellos ya experimentan la dicha que las cosas materiales no los mueven de eso. And Krishna knows our hearts. Y Krishna ya sabe de nuestros corazones, conoce And so- nuestros corazones. To help us become detached, Para ayudarnos a desapegarnos, often what Krishna does, lo que hace Krishna a veces he es creates suffering for us when we try to enjoy those things that we're most attached, that are harmful for our spiritual life. Él crea entonces el sufrimiento cuando nos apegamos a esas cosas que son malas para nuestro crecimiento espiritual. You ever have this experience? ¿Alguna vez han tenido este tipo de experiencias? Every time you try to do one particular thing, Cada vez que tratan de hacer algo en particular, it never works out. nunca resulta. That's because Krishna is saying, Es porque Krishna te dice, this is your big attachment. este es tu gran apego. And my mercy to you is, it will always cause you suffering because Y I mi want you to learn that. misericordia es eso, haré que eso te haga sufrir porque así tú vas a aprender. And I want you to detach from Y it. quiero que tú te desapegues de eso. There are some prayers of the demigods where they express that. Hay algunas prédicas The de difficulties los semidioses que describen estas dificultades in becoming Krishna conscious. en ser consciente de Krishna. One time Prabhupada said, Una vez Prabhupada dijo, on the higher planets the enjoyment is 1,000 times. en los planetas superiores el disfrute es 1000 veces mayor. Okay, so 1,000 times. And then Prabhupada said, the women are 1,000 times more beautiful. Las mujeres son 1000 veces más guapas. He said,
they drink out of cups made of diamonds. Ellas toman de tazas hechas de diamantes. It's like there's no one on this planet that lives like that. No hay alguien en este planeta viviendo It's así. unimaginable. Es inimaginable. And not the greatest position to be in if for spiritual life. No es la mejor posición para estar para la vida espiritual. Yeah. You're trying to chant your japa and you're taking a walk down the beach. Entonces intentas cantar tu yapa mientras caminas por la playa. And everything is 1,000 times better than it is Todo right now. es 1000 veces mejor que como es. Lakshmana, you have to tie him up. If the women are 1,000 times more beautiful, you Entonces- have to tie him up. Don't let him out of the house. Entonces tendrás que atarlo porque allá las mujeres son 1000 veces más guapas que aquí. Si quieres salir. You have to tie all the men up. Habría que atar a todos los hombres. So, Krishna does not want us to suffer. Krishna no quiere que suframos. But wherever our attachments are, Pero donde sea que estén nuestros apegos, if we try to pursue those si attachments, intentamos perseguirlos and if he's merciful to us, y Él es misericordioso con nosotros, he'll create some problem Él for va a us crear problemas para so nosotros. that it registers in our brain. Entonces eso hará que se registre en nuestro cerebro. And we say, thank you, Krishna, Y diremos gracias, because I was Krishna, stupid enough to try to do porque this. era lo suficientemente estúpido para intentar And esto. before I did it, you stopped. Y antes de hacerlo, tú me detuviste. You created a problem. Creaste un problema. And now I can't do it. Y ahora yo no puedo hacerlo. So if that ever happens to you, Si alguna vez te pasa esto, and I'm sure it does, then you estoy know. seguro que te pasa y You sabes. know what's happening. Sabes lo que está pasando. And you can thank Krishna. Y puedes agradecerle a Krishna. That makes sense? ¿Tiene sentido? Yeah. So, the demigods want to come to earth. Los semidioses no quieren venir a la tierra. Want to. Sí quieren Yeah. venir a la tierra. And this is a middle planet. Y este es un planeta medio. So it's not heavenly, but it's No not, es de los cielos, it's pero not hellish. tampoco es de los infiernos. Some enjoyment, some suffering, but not intense. Algunos tienen sufrimiento, pero no tan intenso. Enough enjoyment so we don't commit suicide. Suficiente disfrute para no suicidarnos. Enough suffering that if we're smart, we'll take to spiritual life. Suficiente sufrimiento si es que para que si somos inteligentes podemos ser llevados al mundo espiritual. So this planet's the best planet. Entonces este planeta es el mejor. Now, you want to hear a story? ¿Quieren escuchar una historia? Maybe we could apply this story to Ayampe. Podríamos aplicar esta historia a Yampe. Prabhupada went to Hawaii. Prabhupada se fue a Hawái. Hawaii is very tropical. Hawái es un Tropical. muy Nice, tropical. nice beaches, Lindas playas, great surfing, excelente surfing, lots of mangoes, muchos papayas, mangos, papayas, banana, bananas. just like Ayampe. Como a Yampe. So, after Prabhupada spent some time in Hawaii, Entonces, después de que Prabhupada pasó un tiempo en he Hawái, said, in this material world, en este mundo material, él there dijo, is no happiness. no hay felicidad. He said, but if there is happiness, Pero si hay felicidad, it's in Hawaii. está en Hawái. And so many devotees Tantos devotos who lived in que Hawaii, vivían en Hawái, sannyasis, sannyasis, advanced devotees, devotos avanzados, they had trouble. tuvieron problemas. It was too nice. Era muy bueno. And so Hawaii has been called the sannyasi graveyard Entonces, Hawái ha sido nombrado el cementerio de los sannyasis. because it's the place where sannyasis gave up their Porque vows. es el lugar donde los sannyasis dejan sus votos. Yeah, they met one of those 1,000 times more beautiful women in Hawaii. Ellos conocieron a esas mujeres 1000 veces más guapas en Hawái. I was in London Yo estuve en in the Londres winter of en 1983. el invierno de 1983, 82 actually. 1982, de hecho. And prior to that, I had been in South Africa. Y antes de eso había estado en Sudáfrica. At that time, South Africa was, I think, the third richest country in the En ese world. momento Sudáfrica era el tercer país más rico del mundo.
for the white people, Para la gente blanca it was like another planet era como otro planeta, because the black people were exploited. porque la gente negra era explotada. They worked all the menial jobs and Trabajaban paid en very trabajos little. muy malos y eran pagados muy bajos. And everyone had 1 or 2 or 3 black people Y in todos their tenían homes as uno servants. o dos personas negras como sus sirvientes. And they were paid like $5 a Y day eran pagados como $5 to al work día all day. para trabajar todo el día. And amongst the white population in Y South entre Africa, la gente blanca de Sudáfrica it was almost impossible era casi imposible for any of them para cualquiera de ellos to live in an ashram vivir en un ashram and do those austerities y hacer esas austeridades, because their lives were too easy. porque sus vidas eran muy fáciles. And some of them tried, Y algunos de ellos lo intentaron and all of them failed. y They couldn't todos do it. fallaron, no pudieron hacerlo. Then I went to London. Luego fue a Londres At 8 o'clock, the sun rises. y a las 8 de la actually- mañana el sol sale. Actually, it was a winter. The sun never De rose in hecho, the winter, but it got light. era el invierno, el sol nunca salía, pero había luz. At 3:30, it got dark. A las 3:30 ya se oscurecía. It was always like 35 degrees and Siempre raining. estaba a 35 grados. So many people were unemployed. Muchas personas estaban desempleadas. So many people coming to the temple. Tantas personas llegaban al templo. So many people moving in the ashram. Tantas personas se mudaban al ashram. The austerities of the ashram were easier than the austerities of living in London in the winter with no money. Las austeridades del ashram eran mucho más fácil que estar sin dinero y haciendo austeridades en Londres. So it was interesting to see that. Era interesante ver eso. So all of you who live in Ayampe, Todos quienes viven allá, be careful. tengan cuidado. The thing is that La cuestión es, when you advance spiritually, cuando avanzas espiritualmente, Krishna gives you so much Krishna te da mucho, because he knows you can use it porque sabe que puedes usar eso and it's not going to affect you. y no te va a afectar. But if it's going to affect you, he might take it away Pero si te va a afectar, él te lo quita or Te lo not podría give it, quitar. or not give it to you. o no te lo da. So I've always felt that Siempre he sentido que I should just desire to serve debería de pedir o desear servir and allow Krishna to y permitir que Krishna remove whatever attachments I have any way he wants to do it. remueva cualquier tipo de apego que como él quiera hacerlo. Because sometimes on our own we can't break those attachments. Porque a veces por nosotros mismos no podemos romper esos apegos. We need his help. Necesitamos su ayuda. Just like Sebastian, he's very detached Como Sebastián, él está muy desapegado. because he had some bad experience Porque tuvo malas experiencias in marriage. en el matrimonio. So it made him more detached. Y lo hizo más desapegado. See? ¿Ven? Awesome. Yeah. And Más to become detached like that, para ser desapegado así, it could take hundreds of lifetimes of puede austerity. tomar miles de vidas en la austeridad. And one bad marriage Y un solo mal matrimonio he can really, podría do something. realmente hacer algo. Okay, look what that attachment did to me. Miren lo que ese apego me hizo. Have to be careful. Tienen que tener cuidado. I'm trying to enjoy, but Intenten disfrutar, pero it doesn't work that way. no funciona así. You have to serve. Tienes que servir. You can't try to enjoy a woman. No puedes You have to serve. intentar disfrutar de una mujer. Tienes que servir. I'm sorry, gentlemen, Lo but siento, caballeros, you will not get happiness pero no van a sacar from the opposite sex la felicidad del sexo opuesto. unless you're a little humble. A Humble a menos que sean un poco humildes and serve. y servir. You try to enjoy, exploit, Intenta disfrutar, explotar. doesn't work. No funciona. Might work for a little time, but Podría funcionar por un tiempo, pequeño tiempo, pero it doesn't work. no funciona. That's the way sometimes we have to learn A veces tenemos que the aprender hard way.
de la manera difícil. And depending how thick our brain is, Y dependiendo de cuán grueso nuestro cerebro es, it may take more suffering to learn or less podría suffering, tomarnos más sufrimiento o menos sufrimiento. right? ¿Verdad? Have you had that experience? Krishna's trying to teach you something ¿Han tenido esa experiencia de que Krishna les intenta enseñar algo and you're not learning? y no están aprendiendo? So then he turns the heat up a little more. Entonces aumenta el calor. Hello, Hola, hello. hola. You know, I'm trying to give you a ¿Sabes? message. It's not getting through. Estoy tratando de dar tu mensaje y no lo está recibiendo. Let's turn the heat up a little bit. Aumentemos el calor. Yeah. So I always figured I don't want Krishna to have to turn the heat up on me. Better I Entonces, just learn. me he dado cuenta de que no quiero que Krishna me suba el calor, quiero que Better I just learn without him having to mejor aprendo sin que él tenga que hacer eso. turn the heat up. Yeah. Oh, who had a question? ¿Quién tenía otra pregunta? Did we finish? ¿Terminamos? Number 4. Número 4. Número La última. 4. I don't believe it's the last No one. creo que sea la última. But anyway, go ahead. Pero bueno, sí. El señor Chaitanya tenía un amigo Lord Chaitanya had a friend que él vendía como bananos, That- vegetales, that sell bananas, vegetables, pero él siempre le pedía and he always asked him, no le pagaba. asked for those fruits, but he never paid him. Sí. Y él es, bueno, And he was very poor. Era muy pobre. sí, And Lord Chaitanya, well, did he not pay him or didn't pay No him le pagó. didn't pay him the price he No le wanted? pagó el precio que quería. Something like that. Algo así. y entonces cuando, pues me gustaría que cuenta ese pasatiempo. I would like you to please tell us that pastime. Sí, Ah, ya. cuando van al gran Harinam, When they go to the big Harinam, sí, al gran Harinam hacia la casa de, ¿cómo Sobre- se llama? Sridhar Kolavecha Sridhar. Sí, sí, Yeah. y pasan al lado de and they go sí, through, they Yeah. go near him, ese. that one. ¿Y quién era él en la vida? And who was him En los pasatiempos de Krishna. in the Krishna pastime? I forgot. Anybody know? Eh, Kolavecha Sridhar ¿Se olvida? ¿Alguien se acuerda? in Krishna Lila? En la lila de Krishna, I don't know. no sabe. The pastime is he was Los pasatiempos. very poor. Los pasatiempos era que él era muy pobre. And he had, banana garden. Tenía un jardín de So he'd guineos. sell banana plates and bananas. Vendía platos de banana y Maybe, bananas. maybe banana flowers. I Quizás don't know. flores de banana. No sé. Banana products. Productos de banana. And half the money he made he La would mitad del use dinero que él hacía lo usaba for worshiping the Ganga. para adorar a Ganga. And the other half he Y could, la otra mitad he could barely live on. apenas podía vivir con eso. And Lord Chaitanya would joke with him, Y el señor Chaitanya hacía chistes con give él. me a better price. Dame un mejor Too precio. expensive. Demasiado caro. And he said, I know you're, Sridhar, I know you're rich. Decía Sridhar, sé que You're eres just rico. pretending to be poor. Solo estás pretendiendo ser pobre. So he would cheat him. Entonces lo engañaba. It was a loving pastime. Era un But pasatiempo. it was also showing that Pero también demostraba how pure Sridhar was. cuán puro Sridhar Sridhar. era. Sridhar. Kolavecha. Sridhar. How pure he was. Cuán puro él era. How much he loved Lord Chaitanya. Cuánto amaba al señor Because Chaitanya. ultimately he was happy that Lord Chaitanya was Porque al stealing. final estaba muy agradecido de que He was happy that Lord Chaitanya was stealing. estaba feliz de que Lord Chaitanya le robe. And this is how Lord Chaitanya glorified him. Y es así como el señor Chaitanya lo glorificaba. So that he was willing to give, and Porque he él had. estaba dispuesto a dar. This is nothing. Esto no es nada. I have a story Tengo una historia about giving. sobre dar. So one guru, this is in ISKCON, Un gurú en ISKCON had a project, tenía un proyecto. and he had a disciple who was a businessman. So he used to ask for donations for his Tenía un projects. discípulo que era un hombre de negocios y pedía donaciones para sus So he proyectos. said, "So and so, Prabhu, I need $30,000 for this project." Entonces le decía, Prabhu, necesito
$30,000. $30,000 para este proyecto. So he went to the bank, he had like Entonces, fue al banco, él tenía como, 29,200 in the bank. tenía como 29,100 en el banco. He wrote a check, Él escribió el cheque, gave it to him. se lo dio. Now, Ahora, in the bank, en el banco, nada, no. zero. Gave him everything. Él se lo dio todo. Zero. Cero. He said the next week was the best week his business has ever Entonces had. dijo que la próxima semana su negocio había prosperado. Money just came in. El dinero simplemente entraba. So when you give to Krishna, Entonces cuando le das a Krishna, you'll never lose, nunca pierdes, but you have to have faith. pero tienes que tener la fe. So Sridhar Maharaj gave he gave everything to Lord Chaitanya. Entonces él le dio todo al Señor Chaitanya. I have another story. Tengo otra historia. In 1987, they were En collecting 1980 estaban colectando in Vrindavan en Brindavan for the Goshala. para Goshala. Goshala is where they take care of cows. a donde cuidan a las vacas. So one of my godbrothers, Uno de mis hermanos espirituales, he gave something like $25,000. él donó como $25,000. It's a nice donation, huh? Es una buena donación, ¿verdad? 1987, that's En 1987, kind of, like $50,000, como $80,000. ahora $50,000, $60,000. And then when I was leaving Vrindavan, he was on the same Entonces, train. cuando yo me fui de Brindavan, él también estaba en el mismo camino. And he said, now that I've given that money, Entonces él dijo, ahora que he dado ese dinero, I feel so good, me siento tan bien, so light, tan ligero, so blissful. tan lleno de dicha. And he said, I do business. Él dijo, yo hago And negocios. often I have Y a veces, money that I don't need. It a just veces sits tengo in the dinero que bank. no necesito y que está ahí en el banco. And you're doing business, so more money's coming. Y entonces hago trabajos y He said- más dinero And viene. he said, that money was causing me anxiety. Ese dinero me estaba causando ansiedad. Because I had it, Porque lo and I, tenía. you know, like money is potential sense gratification. Entonces el dinero es un sentido de gratificación potencial. So he said, that was the best thing I ever did, was Entonces él dijo, eso fue lo mejor que he hecho, lo give mejor que that pude money. hacer, dar Give ese that dinero. money. Yeah, so it's a good example. Es un buen ejemplo. And Sridhar Maharaj, Kolavetsya Sridhar was very happy to be cheated by Lord Chaitanya. Entonces, Kolavetsya Sridhar. Sridhar estaba muy complacido de que el señor Chaitanya le engañe, lo robe. If you read the pastime, it's actually, Si ustedes leen el tiempo, they're just joking. ellos simplemente están You bromeando. could see it's not serious. Pueden darse So- cuenta de que no son serios. Why are you taking my bananas? You're trying to cheat me. ¿Por qué tomas mis guineos? Estás And Lord tratando de Chaitanya, engañarme. Lord Chaitanya says, they're too expensive. Y Lord- You're cheating el me. señor Chaitanya dice, So, just have son muy fun. caras, me estás engañando. Y Maybe he así was se some cowherd divertían. boy or something. Quizás era un In pastorcillo Krishna Lila, I don't know. en esa Just lila de joking. Krishna. Ellos solamente estaban bromeando. That's what the cowherd boys do. They just Eso joke. es lo que hacen los pastorcillos. Ellos solamente juegan. Actually, he's the combination of two cow. De hecho, él I es, kind of remember he's the combination of two cowherd boys. él es la combinación de dos pastorcillos. It's in the Chaitanya Charitamrita. Está en el Charitamrita. Yeah, there's two. Some I forget his name. Son dos, me olvidé su Kushma nombre. something, and Kushma maybe algo. Arjuna and somebody. You Arjuna know, y algo. there's a combination. You can Una read combinación, pueden leerlo. cowherd boys. Cuando pasa por el Harinam, que And when they pass through Harinam, toma de la lota que él usa, la vasija que él usa para they el take baño. from the El señor Chaitanya base. toma agua. Lord Chaitanya drinks water. From his, yeah. Sí, sí lo toma de ahí. I know that place very Sé ese well. lugar muy bien. Conozco ese lugar muy bien. Yeah. Well, I was telling the story. I was visualizing because I was there 2 Mientras years decía esa ago. historia, lo estaba visualizando porque estuve ahí hace 2 años.
Our greatest pleasure will be Krishna comes and steals everything from us. Nuestro mayor placer será cuando Krishna venga y nos robe If that's todo, what he- nos quite todo. If that's what he wants. Sí, Okay. eso es lo que él quiere. But I'd rather offer it to him than have him steal it from me. Pero prefiero ofrecérselo a él antes de que él me robe. Because if I offer it to him, Porque si yo le ofrezco a él, then it's being used and he doesn't have to steal it. entonces está siendo útil y él no tiene que robarme. o quitarme. Otra preguntas? Another question. ¿Verdad? No, una- 50-50 das. 50-50. eh, quería preguntar si de alguna I manera wanted to ask if todos los que se convierten en devotos de Krishna, somehow everybody vamos- that vamos a- becomes a devotee vamos a llegar a Krishna will get to y, Krishna. y si es verdad que en algún And if momento it's true, in a moment, la gente que in a given ayudó moment, indirectamente como familiares, por lo que la gente como familiares o amigos oh, family and que te friends. hablaron de Krishna o my uncle where I find my first book for So the people for that Krishna, told me about Krishna, like Yeah. family and friends, yo se lo robé, ahí me stole it. did I steal it from Mi him? tío nunca lo había leído. He Yeah. did steal from his uncle. Entonces, His uncle ¿qué never pasa read. también con estos familiares? What happened with those Yeah. relatives? Ya. Wait a minute. Espera un momento. Your uncle stole from you or you stole from No, him? he Ah, stole I from stole. his uncle. Él I fue. see the book. Wow, He Krishna. stole it. You stole the book? Yeah. ¿Tú robaste el libro? Sí. Krishna Yeah, book. a Krishna book. Oh, very good. Muy bien. Very good thief. Muy buen robo. Tenía los Rampa, Krishna. Oh. Spiritual thievery. Un robo espiritual. There's a story. Hay una historia. This is the very early days of the movement. En los días muy tempranos o los primeros días del movimiento, We'd have very nice prasadam, teníamos un muy buen prashant, different kinds of sweet bowls. diferentes bowls o platos llenos de dulces. So one day they were taking prasadam Un día with estaban Prabhupada, tomando prashant con Prabhupada and one devotee took a sweet bowl off another devotee's plate. un devoto tomó un dulce del plato de otro devoto. Has that ever happened to you? ¿Alguna vez te ha pasado? Like you're saving the best Estás sweet for guardando last lo and then someone mejor. steals it. El mejor dulce para el final y alguien te lo roba. Lo quita. He said, Prabhupada, he stole my sweet bowl. Y le dijo, Prabhupada, me acaba de robar Prabhupada said, de mi plato. that is his qualification for going back to Y Godhead. Prabhupada dijo que ese es todo lo que califica para volver a la divinidad. Because the idea is Porque la idea es que that any way you can advance de spiritually, cualquier forma en la que puedas avanzar espiritualmente, take advantage of it. toma ventaja, o sea, hazlo. So Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, you don't have to translate that because Entonces, repeat. he said you should get the nectar of the holy name. Él dijo, consigue el néctar del sagrado nombre. Either by begging for it, Ruega. begging, you can beg for it, Puedes rogar por él or you can steal it. o puedes robarlo. I'm not exactly sure how you steal the nectar of the name, No sé realmente cómo puedes robar el néctar del nombre. but I think he meant somehow or other get this spiritual taste, Pero de alguna forma consigue el sabor espiritual, like you know, ¿sabes? sit next to a sadhu and steal it from him. Siéntate al lado Somehow. usado y róbatelo de él. There's some way get it. De alguna forma consíguelo. So that's good that you Es stole it. bueno que tú hayas robado el libro. Was he upset? ¿Se molestó él? ¿Tu tío se molestó? Creo que sí, pero I think he did. nunca me reclamó. But he never said anything about it. Anyway, De todas formas, you can get another book and give bueno, him puedes conseguir un libro y dárselo a él. a book. Darle Pay a él. him back. De alguna forma pagarle así. I tried. Él intentó. Ella ya abandonó el cuerpo. Tía. Mi tío. Ah, tío. Sí, Oh, tío. he Él- already He's already
He's got a new body, Ya tiene un nuevo cuerpo. nuevo cuerpo. Vale. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? ¿Alguna otra cosa? Okay. Hare Krishna. So, we can do a japa walk tomorrow? Is that okay? Podemos hacer un taller 7? a las 7. A las 7? Ya. You're all invited. ¿A workshop? No, a japa walk. Ah, una caminata con yapa. Yeah. Where we met today. Lo En mismo. el mismo lugar donde nos encontramos, que era No, en el mismo punto le he dicho. en la casa de... Lo mismo punto. Mañana. Ayampe. Lo mismo. Ayer. Lo mismo today. Ayer. De hoy. Hoy. Sí. 7 de la mañana. Everyone is invited. Todos están invitados. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Premanandi Hare Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Namaste Sasandevade Mahatma Prabhu ki jai. Bye.